Ben dengenin hayatta en önemli şey olduğunu inanıyorum. Çünkü dengesiz olursan hayatta mutsuz olursun. Siyasette eğer dengesiz olursan çok uçlara kaçarsın ve insanlar mutsuz olur. Eğer çevreye karşı dengesiz olursan kaynakları kötü kullanırsın, çevre mutsuz olur, sen mutsuz olursun. İlişkilerinde çok uçlarda yaşarsan artık yaşayacak bir şey kalmadığı için yine mutsuz olursun ve dengeye ihtiyacın gerekir. Ve bunun için denge insanlığın mutlu olması için en önemli şeylerden birisidir. Ben böyle düşünüyorum. Что такое баланс? Это вопрос без правильного ответа. Мое представление о балансе может показаться слегка банальным, но для меня это про уверенность, стабильность и безопасность. Баланс — это когда ты знаешь, когда нужно двигаться вперед, а когда нужно вовремя остановиться. Это осознание того, что помогает мне оставаться устойчивым, а что выводит из равновесия. У тебя есть готовый план, и ты живешь согласно этому плану, ты живешь по порядку, и все под твоим контролем. Для меня баланс означает наличие чего-то внутри себя, на что я могу положиться, даже когда жизнь кажется неопределенной. Это пространство, которое позволяет мне дышать, перезагружаться и продолжать идти вперед. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeitsleben bedeutet für mich, dass keine der beiden Seiten dauerhaft zu kurz kommt. Arbeit ist wichtig, um Ziele zu erreichen und Stabilität zu schaffen, aber genauso bedeutend ist die Zeit, in der man neue Energie tanken kann. Ein ausgewogener Alltag entsteht, wenn ich genügend Raum für die Dinge habe, die mir persönlich gut tun, also Reisen, Zeit mit Freunden und Familie sowie eben meine eigenen Hobbys und gerade diese Sachen, die schaffen wichtigen Ausgleich und zum Berufsalltag, fördern Kreativität und helfen dabei langfristig auch einfach zufrieden zu sein. Für mich heißt Gleichgewicht also bewusst Prioritäten zu setzen und sicherzustellen, dass Beruf und Privatleben sich ergänzen, statt einander zu verdrängen. Und ich denke, das klappt ganz gut. Sokat gondolkodtam, mit jelent nekem az a szó, hogy egyensúly. És egyből a belső egyensúly harmóniája jutott eszembe, mivel amikor a belső egyensúlyom nincs meg, akkor én úgy érzem, hogy maga a világ is kibillen az egyensúlyából, elszabadul a káosz. A napokban kibillentem ebből az egyensúlyból, a belső egyensúlyból. A szervezetem önmaga ellen fordult, mert túlhajszoltam magamat. Felteszi ilyenkor az ember a kérdést, hogy miért teszi valaki ezt magával, hogy a végletek hajtja magát. Egyszerre egy méltó tulajdonság, ugyanakkor talán a nap végén felesleges is. A végletekig kimeríteni a tartalékokat. Viszont mikor megteremtem magamnak a szükséges vagy ideális körülményeket a munkám és a mentális egészségem is szignifikánsan jobb. Ha a belső rendem fent van tartva, ha az egyensúlyom rendben van, és mikor tudom, mire van szükségem és mire nincs, ez a mérleg kiegyensúlyozódik. Szerintem mindenkinek érdemes kikutatnia, hogy mi kell a saját önmaga belső egyensúlyának a fenntartásához. My current job is in construction. I build bridges. And it can be hard sometimes to find a proper balance of working and social life, wanting to work more overtime to make more money, but also wanting to have enough time off to spend that time with friends and family and all that other kind of stuff. Especially when, you work away for the week and you're only home on weekends, but then you can work a weekend and make twice as much money, like double time for the weekend. Then you sacrifice that time with your friends and family. But I have always been of the ideology that
spending time with the people I care about is more important to me than the money I could earn, to a degree. You know, there are certain things that you have to miss in life because you just can't pass up the money or the opportunity or whatever the case is. But in most cases, I would often choose to spend that time with people I care about. But obviously there are circumstances where you can't. So yeah, having the proper balance, knowing when it's, you know, more beneficial for you in the long term to make a sacrifice and work, but be in a better position later, or when it's going to be better for you to just sacrifice the money that you would make and instead make memories with people you care about. Какво за мен е балансът? Като чуя думата баланс, си представям две неща и казано честно, като се замисля, и двете неща никога не съм ги виждала в истинския живот, а са по-скоро идеи. Химери. Неща, които само виждаш в книгите или на рисунки. Първото нещо, което си представям, е една напълно равновесена везна. А пък второто нещо, което ми идва на ум, е един будистки монах, който е в медитация, някъде сред Хималайте. Зад него се виждат планините. Той е застанал с кръстосани крака. Очите му са затворени и има една лека усмивка на лицето си. Но да, казано честно, като че ли, поне за мен на този етап в живота ми, балансът е просто една мечта. Para mí, el encontrar ese equilibrio y balance para poder ser feliz y tener la cabeza lo más organizada posible es ser consciente cada día de que estoy avanzando poco a poco, con pequeños pasos, pero siempre consciente de que cada vez estoy más cerca de mi sueño. En mi caso, mi sueño es ser actor. Por eso, aunque en algunos momentos pueda sentir que no estoy siguiendo el camino completamente fiel, tengo esas personas a mi alrededor que me ayudan a darme cuenta de lo privilegiado y de la suerte que tengo. Entonces, yo diría que para mí la clave de esa estabilidad es ser consciente de los pasos que doy, de mis triunfos, de mis derrotas y sobre todo, lo más importante, tener personas a mi alrededor con las cuales compartirle esos triunfos y llorar esas derrotas de una manera positiva. Balans jest dla mnie swego rodzaju drogą, ścieżką, czasami celem. Zależy tak naprawdę od momentu, w jakim się znajduję w swoim życiu, emocjonalnie przede wszystkim. Jest dla mnie formą pracowania nad sobą, trochę walką o siebie, ale też swego rodzaju przyjemnością. Lubię mieć balans w życiu. Jest dość potrzebny, ale nie zawsze jest najważniejszy. Czasami trzeba się wybić z tego balansu i pozwolić sobie na jakieś zawirowania. Przynajmniej z mojej perspektywy. Balans jest właśnie balansem. To jest jakby to, że radzisz sobie ze wszystkim. Może nie, że radzisz sobie ze wszystkim, ale jakby jest czymś bardzo niepojętym momentami. Że jakby dla mnie wyjście z balansu też jest swego rodzaju balansem, bo balans to nie jest wszystko, tylko to, co dobre, ale też właśnie te momenty wyjścia, te momenty, kiedy nie dajesz sobie rady i kiedy zaburzasz, powiedzmy, właśnie ten swój balans, święty balans. მე პირადად 2 რამისთვლი ადამიანისთვის ცხოვრებაში ბალანსის, სიმშვიდისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად უმთავრეს პირობას. ერთია საკუთარი მოვალეობების შესრულება, რომელიც მათ, როგორც ადამიანებს აკისრიათ,
რადგან ამას თუ ყველა იზრდას, ჩემი აზრით სიმშვიდეც განადგურებული იქნება. ხოლო მეორეა გარშემო მხოლოდ და მუდამ ისეთი ადამიანების შემოკრება, რომელიც მას უყვარს და რომელსაც იგი ენდობა. So, importante kaayo nga na ay stabilidad o balanse ang relationship tungod kay mao ra gid niya ang makapalig-on o ang maghatag og maayo nga pundasyon para makahimo ka og maayo nga connection sa laing tawo. A je to už takmer rok, čo som sa naplno začal venovať podnikaniu. Každý deň sa čoraz viac zamýšľam nad hľadaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Čo je to vlastne rovnováha? Rozdelenie v nejakom správnom pomere? Alebo stav, keď je všetko vyvážené? Pre mňa je to určitá stabilita. Rozvrhnutie si času a vlastne všetkého tak, aby som mal dostatočný priestor na venovanie sa tomu, čo sám považujem za dôležité. Dosiahnutie harmónie aj napriek podnetom a vplyvom, ktoré neustále prichádzajú z môjho okolia. Akýsi súlad medzi tým, čo si myslím, ako to cítim, tiež čo a akým spôsobom robím. Základom dosiahnutia rovnováhy v živote je podľa mňa snaha, aby žiadna z činností, prípadne potrieb, neprevažovala. Či už sa jedná o prácu, zábavu, rodinné vzťahy a priateľstvá, prípadne záľuby, všetkému by sa mal človek venovať iba do určitej a do vyváženej miery. Спокій мені тільки снився, ще про рівновагу говорити. А ні для кого не секрет, що в нас в країні війна, так, що багато ухилянтиків зараз, і я в тому числі, знаходимося за кордоном, і нам дуже важко знайти рівновагу в своєму житті, просто устаканитися, роздуплитися, як мінімум, також дуже важко. Тобто я 3,5 роки зараз знаходжуся за кордоном і тільки зараз плюс-мінус отямилась, так, почала щось робити з життям. Думаю поступати, думаю нарешті налагодити життя. І якщо чесно, прям щоб рівновага, якщо я зараз подумаю, це, напевно, спілкування зі своїми старими друзями просто по онлайну, просто посидіти так з включеними камерами, поговорити про щось. Це все, що мені треба реально. Якийсь смачний чай, якась смачна їжа. Просто не думати про погане. Воно якби погане прийде за тобою, але можна поки не думати, якби не думаю. І це мені допомагає. لما بفكر بالتوازن بشوفه انه القدرة انه تحافظ على كل جوانب حياتك بدون ما جانب واحد يبلع الباقي. بحياتي انا الموضوع بيكون بين الشغل، العلاقات، الوقت الحالي لنفسي، حتى السوشيال ميديا، لانه وقت بتركز كتير على شغلة واحدة باقي الاشياء ببلش تفوت ببعض، هون ببلش الضغط. وكمان اذا بتطلع على العالم حواليك بتشوف فكرة التوازن واضحة. بالسياسة في تطرف وما في وسط، والاقتصاد في ناس مرتاحة وناس ملاقيش تعيش. حتى بالبيئة نشوف شو بيصير لما الإنسان بياخد أكتر من قدرة الطبيعة تتحمل. فبرأيي التوازن هو وعي، إنه تحس لما الشيء عم ياخد مساحة أكبر من اللازم وتعدل قبل ما يصير أي مشكلة. مو لازم تكون مثالي، بس لازم تعرف كيف تضل ثابت ومرتاح حتى لو الدنيا حولك فوضى. Pues yo digo que se diferencian más que todo entre el tiempo de adquisición, el tiempo de duración y también el hecho de la cantidad de cosas. Por ejemplo, el balance es como 2 o más cosas que tienen un equilibrio, pero no necesariamente va a ser por un montón de tiempo, sino que es más short term. Y también para adquirirlo, pues es relativamente rápido, dependiendo de qué. Y ya la estabilidad es como, para adquirirlo, tenés que haber como que, digamos, caído o haber sufrido algo para poder llegar a la estabilidad. Es más long term. Y igual es como un equilibrio, pero a largo plazo.
Pues sí, como que es más permanente, diría yo. No sé si sirve. नमस्ते, मेरा नाम प्रणव है और मैं आज मेरे जीवन में संतुलन का क्या मतलब है ये इस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे जीवन में संतुलन मतलब लाइफ में हर चीज़ को समान महत्व देना, जैसे काम, पढ़ाई, आराम और खुद का ख्याल रखना। तो इन सब चीज़ों का तालमेल नहीं बनाए रखा तो जीवन में कठिनाइयाँ आने लग जाती है, हम थक जाते हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ को समान महत्व दूँ। जैसे कि मेरा काम होगा तो काम के समय में काम करता हूँ और आराम के समय में आराम। Для меня равновесие – это в первую очередь умение договориться и жить в гармонии с самой собой. Это умение найти компромисс между мной идеальной и мной, поддающейся внутренним желаниям, не вписывающимся в картинку моих стандартов и условий к самой себе. Например, я стараюсь вести здоровый образ жизни и слежу за своим питанием, но для меня не является табу выпить алкоголь или съесть фастфуд с подружкой ради общего веселья. Равновесие в данной ситуации для меня – это, с одной стороны, не быть снобом и слишком правильной, если можно это так назвать, и, с другой стороны, не скатиться в лень и постоянное желание питаться некачественно. То есть не прыгать из крайности в крайность в тех жизненных аспектах, в которые можно грамотно комбинировать и чувствовать себя прекрасно. Я всегда стараюсь развиваться в разных сферах жизни, работать над собой, улучшать уровни владения иностранными языками, принимать участие в новых проектах, даже не имея полной уверенности в себе и в своей компетенции, быть легкой на подъем и активной. И здесь для меня равновесие заключается в том, чтобы позволить себе иногда взять паузу, посидеть дома, поиграть в дурацкие игры на телефоне или посмотреть 10 серий бессмысленного шоу подряд, пропустить тренировку в тренажерном зале, если тело этого требует. То есть я всегда стараюсь прислушиваться к себе, к своему организму, к своим желаниям и находить равновесие между стремлением быть идеальной и реальностью, где иногда стоит дать себе возможность нарушить правила, которые я установила для себя. Также, например, и в жизни с партнером. Иногда кто-то из нас уходит спать в соседнюю комнату, и мы наслаждаемся сном в одиночестве, чтобы утром обняться, а следующей ночью опять насладиться компанией друг друга под одним одеялом. Для меня это и есть равновесие. I work in the world of politics, and I think it is fitting that I talk about balance in politics. Politics is often pointed as a battle, left versus right, government versus opposition. But in truth, is a cohroviacht, crelar na folitiachta. Balance is at the heart of politics. Without a balance, extremes take hold. Too much centralisation and communities feel ignored. Too much division and we lose the ability to act. Balance does ensure fairness, stability and unity. In Ireland we know this well. There is no strength without unity. Our history shows that compromise and dialogue are not weakness, but indeed a strength. So let us remember, balance is not about standing still. It is about moving forward together with fairness and stability. Slán. Čím víc tím přemýšlím, tím víc mi dochází, že rovnováha pro mě není něco, čeho dosáhneš tím, že půjdeš podle plánu. Tím, že bude všechno přesně tak, jak to naplánuješ, že budeš dělat věci tak, jak si představuješ, dokážeš zkombinovat kamarády, školu, práci, zvládnout spát 8 hodin denně a přece být na 5 místech najednou. Rovnováha je pro mě spíš pocit, kterého můžeš dosáhnout bez ohledu na to, jak se věci vyvíjejí, bez ohledu na to, jestli stíháš všechno, co chceš, bez ohledu na to, jestli se věci kolem tebe bortí nebo ne. Je to o tom naučit se žít i ve chvílích, kdy věci v rovnováze být nemusí, protože častokrát nebudou. Uvědomit si, že se věci vyvíjí mimo tebe a i když se snažíš mít všechno přesně podle plánu, vždycky může přijít něco, co ti tvůj zaběhnutý režim a ideální představy zbourá. Možná je to celé jenom o tom nestratit sebe, když věci nejsou tak, jak chceš. Rovnováha je pro mě o tom být nohama na zemi, ať se kolem mě děje cokoliv. ¿Qué significa balance para mí en mi personalidad o cómo es que influye? La verdad es que tengo que decir que
hace un año era una persona totalmente diferente a la que soy ahora. Y siendo sincero, eres tú, es uno mismo quien debe de hacer el cambio. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú eres quien va a cambiar. Habrá gente que te ayude en el camino y es válido. Y tú también, pero más importante, tú también eres quien cambia, quien participa, quien hace ese proceso. Lo que puedo decir es que trato de vivir mi vida, trato de disfrutarla siempre, cada día, sin ninguna preocupación. Estoy agradecido con mi familia, con mi novia, con mis amigos, y siempre es importante tener un balance en la vida. 我现在正坐在布尔诺的一家越南菜餐馆。我这次来是为了参加一个举办了26年的酷儿影展，从9月一直到现在，我往返于捷克的大小城市去看待这里的电影是如何被放映和观看的。对于我来说，从亚洲文化到白人文化的巨大的迁移，一定程度上让我部分遗忘了我是怎么在亚洲文化里自处以及不断的迎合的。在这里，我好像可以完全的让自己处于一种不被介意、不被排斥、不被拷打的状态里。我在这种状态下可以去描绘我所看到和感受到的自己的内心，也许这就是一种平衡吧。I'd say for me, balance and stability is the ability to control life and everything like that. Have your mental health in check, your life, work, free time, and just being able to enjoy all aspects of life at the same time and not just be pressured to go through things through society's paths. Para mí la estabilidad se refiere a la capacidad de un sistema, un proceso para mantenerse firme, consistente y funcional frente a cualquier factor que pueda generar un cambio o un desequilibrio. La definición de estabilidad puede cambiar dependiendo al tema del que se esté hablando, pero tienen la misma base: que conserven su estructura esencial y que sea capaz de retornar a su estado original o adaptarse sin comprometer su desempeño. La esencia que tiene la estabilidad es que todo se mantenga en equilibrio. El equilibrio se refiere al estado en el cual cualquiera de diferentes fuerzas, variables o componentes que conforman un sistema se encuentran en armonía, actuando de manera totalmente proporcional y coordinada para que ninguna domine sobre la otra. Este balance permite que el sistema funcione adecuadamente sin tensiones excesivas, conflictos estructurales ni desviaciones significativas. Por ejemplo, dentro de un proyecto, el equilibrio se manifiesta en la adecuación y distribución de gestión de recursos, roles, cargos de trabajo, tiempo y presupuestos. Un proyecto en equilibrio es aquel que logra mantener coherencia en sus objetivos, capacidades y limitaciones, asegurando la sostenibilidad del proceso y la calidad de los resultados. El equilibrio, por lo tanto, permite que las decisiones se tomen con criterio, las operaciones se desarrollen de manera ordenada y las metas se alcancen de forma eficiente. मेरी ज़बान में बैलेंस स्टेबिलिटी का मतलब होता है मतवाज़न। मेरे ख्याल में मतवाज़न बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना है कि मतवाज़न हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रिश्तों के अंदर मतवाज़न ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बंदा ज़्यादा देता है, एक कम देता है। वो हो सकता है कुछ अर्से बाद दूसरा बंदा ज़्यादा दे और पहला बंदा कम दे। तो मतवाज़न जो है वो
बरकरार रखना रिश्तों के मामले में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से कारोबार कर रहे हैं या कोई लेन देन के मामलात हैं या कुछ और मसले हैं तो उसमें मतवाज़न या बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। Kai išgirstu žodį balansas, tai man automatiškai asocijuojasi su darbu, ypač kaip dabar visi akademijos darbai, jau kulminacija, jau toj peržiūros bus ir turi išlaikyti tą balansą, kad kaip neišprotėt, nes ir palyginus su visais kitais studentais, kaip jiems sekasi, tai labai reikia prižiūrėti savo sveikatą ir va, tas balansas būtent ir atsiranda, kad turi dirbti ir pakankamai greitai ir kokybiškai dirbti, bet ir pailsėti tikrai daug savo duoti ir žongliruoti visą tai vienu metu. Ir iš tikrųjų labai sunku, aš galvoju, kad aš tą balansą dabar turiu, bet kažkaip po šiandienos labai pasimečiau, nes visi tokie neigiami komentarai, ne neigiami, bet tokie nepalankus man komentarai iš dėstytojų labai visą tą balansą numušė. Tai sakyčiau, kad jeigu balansas, tai būtinai pirmiausia man su darbo asocijuojasi ir labai dabar aktualu. Eu acho que falar sobre balancear a minha vida, que às vezes é um caos e outras vezes tá tranquilo. Eu acho que pra achar esse centro, muitas vezes em meio ao caos, eu me apego muito à minha espiritualidade. Eu oro muito, falo com Deus, porque acho que sem isso eu já teria me perdido há muito tempo. Não sei o que seria de mim e da minha mente, sabe? Acho que eu mais me apego pra achar meu centro novamente e dar um equilíbrio pra minha vida. Тепе-теңдік ұғымы қазақ мәдениетінде өте терең мағынаға ие. Ол тек физикалық баланс емес, адамның ішкі дүниесі мен өмір салтындағы үйлесімділікті білдіреді. Қазақ дүниетанымында адамның мінезі, жүріс-тұрысы, сабырлығы ерекше бағаланған. Тепе-теңдік дегеніміз ашуға берілмеу, асығыстық жасамау, көңілді шектен шықпай ұстау, сабыр мен парасаттылықты сақтау. Сабыр түбі сары алтын, асыққан шайтанның ісі деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Қазақ халқы табиғатпен үндес өмір сүрген. Сондықтан тепе-теңдік табиғатпен, жыл мезгілдерімен, мал шаруашылығымен үйлесімді өмір сүруді білдірген. Көшпелі қоғамда тепе-теңдік бұзылса, бүкіл қауым зардап шеккен. Қазақ қоғамында әлеуметтік тепе-теңдік те маңызды. Үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, әр адамның өз орнын білуі және ар ұят нормаларын сақтау. Бұл қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз ететін моральдық код. Тепе-теңдік музыкада, киіз үй құрылымында, ою-өрнекте де көрінеді. Қазақ дүниетанымында тепе-теңдік орта жол қағидасы. Абайдың орынсыз асығыс, орынсыз мұң сияқты ойлары да осы идеямен үндес. Balance for me is about a rhythm between my work life, my relationship with my personal work, and my personal life in general. I'm trying to balance my relationship with my work. I only get 5 weeks a year to not be at work. So spending that time in Europe traveling with my girlfriend. So it's trying to balance my work life and my relationship together, trying to keep my work happy and of course see my girlfriend and be happy with her. Then there's also the balance between all of that and my personal life and my personal projects that I do. Trying to find a nice rhythm between them and try not to get overstimulated and overwhelmed by everything eating up all at